Puso na ba? Pinapasok niya sa alip. Balik kaya tayo, boss. Boss, ikaw mo naman. Ayaw, vlogger, sisikat tayo dito. 1 million views, 1 million views. Ay, puti ko na yan. Pagpabita yun ah. Shoutout mo naman. Ang ganda yung bird mo. Renato from Eastside Barrios. Iba. Umiiyak. Ay, yung ano, ball oh. Just pa yan. Walang yan. Yes, Ah, sir. ball na. Yes, sir. Ito kami sa Yes, bonfire. sir. Yes sir, gang gang. Geng, geng. Gang gang gang. Habang kami ng Aurora Boulevard Shit! Gang, gang! Follow mo yan ah. Boss Discarte. Shit, Boss Discarte. Para Is in maitag the ka house, yo. Shout out! Kuya Jake! Boss in the house. Stephen Jake. Yeah. Jake Mawatan. Jake Mawatan. Jake Mawata natin. Eto pa, si Kuya. Sa ano, Eh ngayon. last cam ako. Let's come down. Boss Discarte, follow nyo lagi ha. May nag-message sa Atin yan, natin yan. Yan, Kuya Archie, shout out, by count. Binlap nila ko, brother. Shout out. 1 million views ako. Ako. Ito pa, isa, tropa natin. Stephen Carey ka na. Oh, Stephen Carey na. Shout out, Hey, Ronski! brother, malapit ka na. Malapit na. Matuhin ng... Grabe pala apoy niyan, boss. Ang lakas! Yung masarap sa Yung ano init, sa boss. pizza. Yes! Gusto mong Boss vlog mo, tatalon ako dyan. Peace out, man! Yun, no?